जो प्रयोगशालाटी आप देखुंत यहाँ एक्चुअली प्रकृत पक्षे आमर कीटाणु जीवाणु भूताणु इत्यादिर विषय वस्तु पर आम एटी अध्ययन करुँ। ये विषय वस्तु गुड़िक एत सूक्ष्मति सूक्ष्म जीव जे एम को साधारण आखिरे देखिए एम को गोटे जंत्र साहाय्य देखा पड़े ताको अणुवीक्षण जंत्र कहती। आउ यही भूताणु जीवाणु गुड़िक केवल प्राणी शरीर नुहे ये प्राणी शरीर मनीष पाक संक्रमित हुए। यह द्वारा आम सदा सर्वदा सचेतन यही प्रयोगशाला कौन जीवाणु बाहर को न जाऊ बा बाहर आसुवा कौन जीवाणु ये प्रयोगशाला प्रवेश न करूँ। साधारणतः कहवाक गले आम जो जीवाणु भूताणु एम अध्ययन करूँ यह प्राणी शरीर संचारित हुए एवं कदबा क्वचित कस्मिन काले यह मनीष शरीर को संक्रमित हो रोगर लक्षण देखा जाए। वास्तव में आमकर कार्य नुहे जे मनीष शरीर में व्यापुवा जीवाणु भूताणु विषय अध्ययन करवा किंतु संक्रमणित जनित रोग जीवाणु मानक अध्ययन करवा आमर कर्तव्य हो पड़ा। एक साधारण जीवाणु विषय कहवाक गले ये आम कहूँ जक्ष्मा गोटे रोग जे कि मनीष शरीर में हुए प्राणी शरीर में हुए। साधारणतः आम भावी था मनीष रु मनीष को जक्ष्मा व्यापुची किंतु आम देश में साधारण लोक प्राणी सहित ओतप्रोत भाव जड़ित थिबारु प्राणी ठारू मध्य जक्ष्मा मनीष शरीर को संक्रमण हुए। यार लक्षण देखा जाए नहीं बा देखा गले बहुत पर देखा जाए जो को आम ताकू आयत्त करि पारुना। तेणु साधारणतः हुए कौन मनीष तो जक्ष्मा टीकार व्यवस्था अच्छी। गोटे शिशु जन्म बेल ठारू मनीष शिशु को जक्ष्मा रू प्रतिरोध करने गोटे टीका प्रदान करा जाए जहाँकि सरकार तरफ साधारणतः कौन सी अर्थ ग्रहण करा जाएनी ताकू यही भाव बिना मूल्य दि जाए। किंतु प्राणी मानक एभली कौन सी टीका एपर्यंत उद्भावन है नहीं जहाँ को आम देले प्राणी संपूर्ण भाव में निरामय जीवन यापन कर। यह फल कौन हुए प्राणी मानकर जक्ष्मा हुए जना पड़े नहीं अति संक्रमित है पर जे मनीष को से व्यापृत हुए आ मृत्यु पर प्राणीर आमे तांकर किछि फुसफुस आउ किछि अंग आनी ताको परीक्षण करी जानिपारू जे ए प्राणीटी जक्ष्मा जनित आक्रांत होइतला एवं मृत पर बा मरिबा पर आमे एहाकू चिन्हि पारिलु। यह पय आमे कोन करू किछि किछि मात्रा रे आम पाखरे अछि आमर प्रयोगशाला रे आमर साधारणतः जीवाणु को आमे पुनर्जीवित करी तार वंशवृद्धि करी ताकू आमे सुचारू रूपे एवं संपूर्ण भाव में कहीपर जहाँ ये जक्ष्मा जनित जीवाणु अथवा प्राणी शरीर रू आमे किछि रक्त संग्रह करी से रक्तर नमूना को आमे आमर प्रयोगशाला रे जेतेबेले परीक्षा करी देखू से जक्ष्मा जनित किछि किछि तांकर शरीर रे प्रतिषेधक तैयारी होई अछि किंतु से प्रतिषेधक यथेष्ट मात्रा न होइतिबारु ताको रोग प्रतिरोध करि पारलानी। से रोग प्रतिरोधक शक्ति को एभली भाव में आमे संचालन करूँ और संचारित करूँ और प्रतिफलित करूँ जहाँफल आम जापर हाँ यही जिनसटी यही रोग जो होती ताले दुईटी उपाय आम देखिपुँ। आग रोग जीवाणु को आम निज प्रयोगशाला तार वंशवृद्धि कर जानीपु हाँ ये जक्ष्मा जनित रोग किंबा रक्तरू आम किसी अंश ग्रहण कर जानीपु हाँ यह जक्ष्मा जनित हो पारि थाए। यही भाव में आम केवल गाई गोरु नुहे छेली मेढ़ा एमान आम रक्त संग्रह करूँ आ बेले बेले आम यांक पाखे गोटे टीका नहेले गोटे औषध आम प्रयोग कर जानीपारू जे हाँ ये माने रोगग्रस्त कि रोगग्रस्त नुहे। जदि रोगग्रस्त तांक पाखे गोटे अलग प्रकार संवेदनशील प्रतिक्रिया देखा जदि रोगग्रस्त न हो साधारण हो कौन से संवेदनजनक प्रतिक्रिया दर्शाइब ना। जो जिनसटी आम मनीष पाखे व्यवहार करूँ से जिनसटा प्राणी व्यवहार कर जाए। से चर्म उपर दि जाए इंजेक्शन माध्यम दि जाए छोट छुंची माध्यम दि जाए 48 घंटा 72 घंटा पर जदि आम देखू साधारण भाव में किसी प्रतिक्रिया देखा जाए से इंजेक्शन दि जाइथिबा जगार ताहले से दर्शाइब जहाँ जक्ष्मा जनित रोग। जदि कौन सी प्रतिक्रिया न देखब ताहले आम जानिबा यह जक्ष्मा जनित नुहे। हयतो आमर चिन्हबारे भूल होता है किंतु
ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୁଏ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷକୁ ତ କୌଣସି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ଦେଇ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁ ଅର୍ଥବହୁଳ, ଏତେ ଅର୍ଥବହୁଳ ଯେ ମଣିଷ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏଭଳି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗୀ ବା ସେ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟରେ ବିତାଇବ ନାହିଁ। ସେହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ରୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଲା ପରେ ସେହି ରୋଗୀକୁ ବା ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେକି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆସିବନି ବା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଆସିବନି। ଏ କହିବା ଯେତେ ସହଜ, ତାକୁ ପାଳିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଚାଷୀ ବିନା ଲାଭରେ ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜନିତ ପ୍ରାଣୀକୁ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରିବ, ଆଉ କେବେ ତା'ର ରୋଗ ଶେଷ ହେବ ଆଉ ନିଦାନ ହେବ, ତାକୁ କିଭଳି ନିରୂପଣ କରିବ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ଯେ ହଁ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିତର୍କିତ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହୁଁ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରୁ ତା ପ୍ରାଣୀ ପାଖକୁ କୌଣସି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେଉ ବା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉ। ଏ ସଂକ୍ରମଣ କେବଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜନିତ ରୋଗ ଗାଈଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ କ୍ଷୀରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟେଇକିରି ପିଉ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସଂକ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥା ବା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାମୟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷୀର କୌଣସି ଗାଈଠାରୁ ନେଉଛୁ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ସେଥିରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜନିତ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉନାହିଁ ତ। କାହିଁକିନା ମଣିଷକୁ ତ ଶରୀରରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, କ୍ଷୀର ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଣିଷ ଘରେ ନେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଖୋଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣକୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କାଗଜ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଛୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ଗାଈ ବା ମଣିଷ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ କେବେ ହେବ, ନିଦାନ କେବେ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରୁ କେବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିରୂପଣ ହଟିଯିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।